Todo mi tole mi kudo le wenu lobo kudo beji mi no hodon wekete wizre wekeo soleil fm medogbe mi ton si jefa wedu seme poji to pon la me ni wa mi ton weton gbasa ajoko sogbero agbasa debo mi lolomo yo afomiton eko sogbe Gislin agbangba e wedu mo dinu mi Rome Jules Agbojanto mesenta mito nyewe kado nuiwanu bo mi do betesi agonde budie mi de buru toji di yo mi to gbe sese do poropo o mito lobo na fli kaka yeme no do toji si un flag bedie di yo 3w.soleilfmbn.com yo bodo togudo podo agon gege di yo modo toji mi kwebi sese no yo mi do gbe tonu mi kaka do mejile de mi ko dogbon di yo ajoko sogbero agbasa ni wa yo mona ya pa kweton de voa vinonu mina yi jona do ponu mi Rome bo jona mi ton lolomo yo afoton ko sogbedo agbasa mi ko do le wenu ndo mi soso Jules na mi fondo to ebe to se mi me bifon gandi mi lo ma fon gandi ya mi mo egbe bo to pe na ma o pe di do e na che mi kaka na so se na me to mi se to egbele ne o gbe mo nkan ton yo kan ton toro mi to le mi do po mi to mi so den gbe mo nkan ton me do to mi no yi wewe do ni wa mi ton le me da ko Jacques ate fon mi gan eyin dopo do eyin to kulogbeta e khode do godo po me lobo kado ati pe pa gudo bo lodo bloc républicain yo eyin dopo bo dodo yiton eyin dopo dodo yiton me e wa zombo mi do se de boy sogbedo mi o e kan me bo mi na yi khorele di me da ko Jacques ati fon mi gan bo kan la freedom jile senzo ato mi nu mo ati non ba yi sensiason o so non ba yi politique ndo me de me gan to gbe me to wa do mo le mo no ba yi politique to gbe me mi to politique ba yi ma ndo mo lo ni to nu konato gbe mi to comme mi ton me o mi ton gbe to mi ton me fi de pepe de mi te ne pepe yu wa mi ton no politique me po ma ke gamba ine o ezombo mi non de me de le e ado mi de député les des menus kabira des conseillers les des nazé mais ignorons moi mais les pour mes canto filer non dit et non do ho patakite mais non demain do témoin quand on les mais et quand on te le mais vous faire à l'item ligue ben wa mi ton e remettant yo e jawe tam to eno do toho nous comptons dit mina yo mais là Jacques Atiefon migan e to khorogbeta wo bo khode do klodo po me do ko ne mi de die yo e do mejile e ko no po lo bo ko me de do klodo po me mama to khorogbeta do sato do to me yo no mo koton yo e ko sogbe o deji ye me khode do klodo po me le yo do poti bo lodo bloc républicain bo blindele yo to ga mi dele ton sisi jeka Patrice Guillaume Talon Goudoton et ouais au midi bon ni waton yo enyo nokumitome bon mi ko jande we no mi na yi apa nu konton ko mi na yo we no mejile ni wa to ko gbeta mo konton ton yo mi ze ni wa pataki ndi so jijon atedi so ye han wa yo do khogbunu mi wa lo pataka ni wa mo konton et au sodé wa yi mi o meto bloc républicain mais les popapata des tinto auto de tinto Bénin les popapata to 77 les po mi wa do mina ple to khogbonu bo mi so ple to khogbonu ntoli mina fini do mo lo o kwede wa yi to 8 décembre 2018 mi no po bo zegbe mi tondo te bloc républicain bon mi ton son to le popapata mo so yoro mais ton son to de vomele mo mi le de kaka yi suno po mo tiyan na bloquer lo po mi ka yin mo lo ni do ezegbe do temo bo ye basi o sunde na basi e no asian iburu cambio me do mo lo no mi ka zero te na o eto yi bon ntoli mi zegbe lon ete utu na mi no do toho l'idée yo vono do animation de la vie politique mi ka cambio mi do no mi bayina
et na basi hulo poto sunde jamais o sunde jamais ete we mi basi boy nyon ete mi ma basi boy ma nyon ete na mi wazon bon mais les so gwalo na mi hunde mais les so bio mi me ntoli hunde mi ze gbelo do te gbeto de to mi me mi wa mo do mo gbeto so su bo so bio mi me do gona na we te ya men ke me mon coton le eni de o mi so basi do mo mi na do de mi o su pa tote to o gbe mi to me au sein de mi o su zéro o te to gbe mi to me bloc républicain be saint lo enyoya kabi na mina basi bon était bredego était nyodego a tonto di mi wa di do mo lo o ma demandé mina so y voter sin teme to kwere ja bo ina ze conseiller to au col pour 77 les pour mais da yi comme ganlé la ganlé to la bi ganlé il est ina ze ye ina kaze nuti toema e me do mo lo azen wende era po o selopo o sulopo o mina javu ne hodine mi o to titomo amo mina dok to tinte mi ton mi o meyin me ze o gbelo te to sunu e o nyonu e o mi me po no po bodom mina zegbon ma demande o président de Iran bay présidentiel Zizé to 2021 e ma so den e so den amo me wende asaro po sunlo po ko eno je we sun mo koton honji na we mina basigbon de mi ka pli to hogbonu to sode wayi mi wa do bo modo mo lo nu e to me su to gba mi to mele yo don pe vile yo pole we yesu hu gan de no jeune to yo voto me yesu bawo jonjo jale yesu yele we zombo mi pen to gba mi to me il a dit nyonu le suga yeso suga eneme mi de hodido awedo tebo do ho mon koton do molo ye jole sunu kabi nyonu na we mina basi bombo yina do wazon politique tonto gbemi tome action politique ene titan di do mi zemero ko boy wa do ho bo mi osu a pombo do ho mi o sunu yonu me po do ho mo kotongo o nu a we to de kusi mi do ho do yin do mo na mi na pasi yo vono do mobilisation des masses na mi na basi betona so asubo so gona mi na mi na zegbon ntoli mi ro mo lo me da ho o ma so to gbegbe ni président général Mathieu Kérékou et no do ho de ero mais quand don mele do bon, et on rassemble les gens autour de leur intérêt. Nous venaï où est nos dons et nous pas où est nos dons mais les nous pas l'idée nous donc au pas mon hodo na kenon et mais à mawe pas non hodo ne mina basi bon mais les na hodo mi pour na zepo mi pour na so sou pour grand l'idée mité ouais so dromi do mi au ben miton to benesin to me ni betitan. Donc, à son demi, wato sodi wa mais là, Jacques, à tiafo, mi gabo, mi négocier pas mon coton royo, mi da din lo deux oubeji do medile, enye, bloc républicain yo, John Jami, ton le yo, yesu le bou, gege, boule le Didier diwe, yewe ka yin je, en do medile je wedu, ndudu meyon, sunu meyon nyang, sunu wana vivi bedea, nous ka yin rudo, John Jami, mon coton le to yo, mi kalenta meton dédié à d'autres, à zawana yin rudo, il de ton. Jojo mon kotole na se kunyi yede lo azoli hoyo mi kalinta me ba mon kotolo mo ho mi lenta me mon koton bo so di dodomo lo fie mi te to egbedi mi yoro ni lo mi pon to mi tome e na ro ason martin ni lo e so pon lo mele mani me ma moison yo jojo lewe yo jeune de mi no dole we yo po mi ton lewe e me do mo lo e ma nyu ason ene e no yi bo yi diplôme ton le bo e ka ya fi ni na je e ma no moison e te to no yimo e te to yimo mi lenta me no mon koton di bon mi osu mi na mo do mo lo gouvernement de to flint to egbedi nous e no budget o kwede na zombo e na wa nu do to me bo na zakwedo to me budget lo yezedo molo nyonu e sunule yele we na mede na su koko ira zakwedo yele tame susu de no domlo le budget sera surtout pour financer les emplois des jeunes Jonjo Jale ira Jonjo Jale ira tempo mo kwa vuyeton et tel que kaso yi mo mi osu mi na nyu domlo to mi tome azon pipon mi no plazon azon de mi no pon mono plazon bono
kodo yo medo azon kwele bonado ye ka zo mon koto dia ça de mi no ba ya azon si rogbon nous pipon si nous bon nous pipon mi ton e ma nyon toto mi ton me e mi pon di betora e pon au notre université bona ton son université bona soit to que zem diakun e na ipon we man e mo do vivon gbede ya do vivon bon e ya we je fi de na je e no yi me manya son wa to kabine na dia son de janwe e na me de enfant no me na to zemi ku kabi me na mo to chantier di e ba gbe wan te mi yin sese do jonjo jani le we mi dona e do mo fi mi je to egbedin mais to nous kona to lo ndeti mo yo no yo formation e je na ni so gloire na yebo cambia iromlo etewe inu mi osujo bojuro na basi ntori mi yero meleno yi wi o meto université lo bo mo nyon no to e don mais ye no na cambio mede na bio mede me bo aporo etewe nyen kan basi etewe nyen ete juromi bo o to mi ton to egbe di yo meto to sinu kon ndeti mo yero h to h lo me e yo e no yero assurance pour le renforcement du capital humain. Nous newe demain. Titan wenyete ero ena nakwa ena nyakwa ena zekwero tena nyonu rebo. De clan humain unye. Aweto yi ena son by formation gona. Ni no mite oponde dai. Bon mi modomlo loma so gbepodo nuwe mi dropo ena so gwalo na mito nuki pome. Bon mi na so pon dogo. Bon nuki pon mito ena so gbepodo file mi jeni wa sonte. Bon ni ero nto azon kwere do nto medin ena yoro momi ena chemi kaka meda ho Jacques Atiefon miga e mi kolita medo jonjo jalesi azomi mo weyo ene konyi ngudeji odopo wone mi de yo mi matunyo do mejile o sen e yin sen yare yade e lo ndo do so mi udo beneto mi to medin yo de men le yo ye dalo se mon koton lo bo yi gbeton nu e nu yo di lo bo wa me lo na rento mi to inu kon yo mi na gbonde le jibo mi na na mi mo jemede do mi do sisi do se de yo 18 me mejile ado togana yile tu me fie yo akoye no so de yo eblo livi o afode o kande wo ewe so we nenu bo to file bio ido mejile nya esupo de su me di jonjo jale lo mo ye ba lo na to galo tu me hu o nya e yo la e to ye ya no jule de le de ye kada ye mi kusi mo ko mo nkan to me kada si se de je se yade e wa di ko mo nkan to di e don ado do bo e ze si ko mo nkan to bo e wa livi o kande wo afari de mon koto yo ne mi ka mo beta et nous titande na donami mais non mi pleto fide bo no parler de congrès to o sunde wa ito azan awo wulo popo we awe po bon mi o gbede tito benesin to mele bo yo parti politique de au sein mo dona bo yigbe na le to ho do bele mi o chanton de mi to po we mi de ton mo lo e jo mi do mo lo besoin gbedin mi ma sono basi voter si to wele ponblo solo kwelo popoblo na mi no ze kwelo podo te bo kwene mi na do voter si kwewe ene me we mi de sono mo lo ni do mo kotona yin bibasi ntoli mi osu mi na mo lo e to voter si ba ito mi ba yi de mele ton to kweme kwele ja era so basi de mele kwele so bodego era do president to osu mi pon maka do kwene ma do kweton ma so do pétrole to file ka bia tindo to file bueno jikwene ene me mi de sono lo ni no yin kwero po kakana kaimo e dona dalo au sein d'ahologo au sein d'odologo di dog alog do mi do to a un lena sein d'aholo ene me mi de sono lo au sein de nos hommes ils ont voté et dans ce dalo c'est mon coton goga et dona don mon coton ouais pour nous yo mele yo mana de dile ouais zomo do mi do nous yo le dodi mi do ko la akosi apahwe mi yo no mo to dai ni le na ze o gande mi président to mi tome et de do mo ko de o ko de na zan et na zan de mi do bon 250 millions et bedin de au sein de nos na dom me de na basi bonado ze président to kwede ja de kwede numéro 2021 et do mo e maso na ze o ko e ma ze kwede do fide bo do mo bon, on a 250 millions, et on a les 50 millions. Ouais, on a zéro. Nous, on a quand même le final, mais Jacques Atiefon, les gars. Ma quand même dit Livy à photo et non sous la ya. Bon, quand on est ici, Livy à photo, le Bozia Livy à fordé canéo. Dieu qu'a voulu dire si Livy à fordé au canéo, de le Bozia Livy au canéo. À des hommes, au cas bon. Et nous, tu es timon. On est mis plutôt.
au sonde wa ibon do khona mi ou me délégué bodo do de mina basi nous les bonbon lena do nyon toto mi tome de mi je voter si a roji mi do do mo lo o gbele mina mo gbe de mi do to me to renouveau si wenu ye me de pepe ma de président ton mi mon dit Soglo ma ton son to président Soglo e me parti est détonné et ma ton son ni non mais sopon général Mathieu Keruku ma oni zéro fiété mina mo do e ma do to ko beta de e ma do to do pade ni non mais sopon président Boni ya no plan même président Patrice Talon de to frère et ma ton son parti mo da jele to gan ho boni ya e ko adu to gan we to mo FCB e wa jo ye me po ene me mi de son mo mi ni na ho o parti le to gbedi bon ni no e ma te ton son ye me o ye ni do alors demain teimo mi di do mo ni no yi mo lo me de na du o to gan to mi to me to gbedi bo na président e na do basi na do Flemina, mina bonye, et na do basi, et na demele, odo, yo me mele po, et na gualone mon ami soutenir ton, et mi bedomo la, et mi to godo eton. On sait yo de dagbo de way de mejele, ana so lo ijiti, lo na yi to ga to me hon, aduna do to ko lo beta de me modomo idea. E mai mo, e ma dobo mo, e ka do to yo me no fide jaw yo me de mele ton son no parti de me ton son gabi yo me mele kai conseil no fide ton son ene me de son do mo yele na e na bio do mo mi gan zepo yen poya bon ni na do du to ganya de ni no mo ko ton kati no yo no yo parrainage bon yele na do mo a ni na je godo mi ton bon na soutenir mi bon mi na do ni candidat e me do mo ni mais maintenant elle on du togan yo maintenant ouais bon do mo kudo ti dada ouais wa po mi na mo to ko to mi to mi na mo gbeto au moins fotonu kun lo po yo yo no yoro 16 mi do na do me mon ko to ben na gbeto alo pade te me de na to godo mi to mo na ye gan yi to mele me ye se gan yi to de me le me to ye me gan gwalo na mi le ni ntori to egbedi mi do de me nu le ye to 83 yi mi so pon to ye o me yi mele ye to 77 yi ne zepo prepo do po e ba yi 160 bon mi do na do au moins 10% de yo vono do bon ye fa kado de na fando ko di minado wo do ko di bon ena e bi basi foton kun lo po de mi donado ino mado mon koton me gayi e me ganze mi do minayi e président de la mais de la kado di on foton kun lo po yo chobo lo ja na itemo koton le mi ado na to ko lo beta de me dandan mo e ka da me dire to gan lo mo yo do na to ko lo beta de me dandan do na to ko lo beta de e ma dona de me a moins na to mi tome ntoli mi tautu mi zen mon coton to mi tonto mi to me bo wendi dona mi di lo mo lo yo me du kana mi Soglo o ya ye o président général Mathieu Keruku Patrice Talon e ma ton so gbede mene mi gbedi lo mo ma so na imo ba ene me we deso ni no nugbo gbeto na zepo mi po deme nu kabi mele na zepo mi po ina parene mi ene me we deso mo do mo kwede mi na su kwelo na wado ene me zombo kwe wado ntoli e manso e grandi do mo lo gbeto et to godo mi tombo zepo mi po pour parrainer mi de yo vono do bon bon mi na so to kwesusu zan ene me mi ye descend yo demele descend do mo lo nous e na bi basi de do mo lo ni do mi o do gbeto foton kon lo po mi o to yi gbe do mi gan candidat mi se ko don gbeto foton kon lo po mon koton yo e kan da je me yin me bon me o njawe bonu o e ma yi somi de ya do me mon koton le yo lu e don de 10 ans yo somi to iwe to ba me na le do so iwe be do te mon koton me enda ma jile me o ma kai somi de ya e gro ne ati no na e me gro na mi yo no yi me ni mele ba fi na ba me na le si e gamo o sonde me hoire jardin no mi na ze mele mi na ze conseiller mi confie yo me to gbete me temele tiene wetin to igbedin mi e mo yene
peut-être USL aussi Gambien même restaurer l'espoir et Gambien même de midi scindé votants scindé tondi et maçon de au saint hohoda de nos zombo meleando mi maigan tout clatin tout le popo ni no betore si au saint nous saint do et na zigbelo tan ni no e ka zigbelo to do belo tin parti lo tin était na jo ye kan du même ye gan min gan to mi mo to ko gba ta ma do gbedo podo ka check pa we ale ya gege ton ti bo we mai na de yin ton be lo conformité yo we ma mo nkan ton ipo wulo bo yi ya bo e so no to ko gba ta yin re dian ko do mi de yo le no dogbon yo ni ko so ati ton e koku enda ma jere ma ka yin to ko gba ta ne na se ku yi so mi do ko ton le bon kaka bo ye lo lo mo ye ina do come gan le bon do to kun la gan le do mi tin bo e je ko ton wo ye na se ku sa le ti bo me no le na se ku no ye gudo mais mon coton le e jedan yo suni khodo nou e sendo bodo zegbe ton do to ote ni no mle ma zegbe ton do te donc yo souci e nou hegle na e de ni to honenma wa mi do do fie mi je to egbedi da ye do o gbe awe tin bloc républicain podo union progressiste egbedi ma so imon ba ne o gbe de volet so aje ejimo mi do femme renouvelée à Javon ton et de mema à Javon Sébastien Simlaro et ma to gbe et ton l'homme o gbe o ton Gabriel doni intérêt femme reparti o ton no yi gbe na so yi gbe na force kori point Bénin émergent dai ye osumato l'homme da ine et tout ile yi gbe na ye khodosin ye senu e sendo ye bon nous sendo domlo odi nous mi do emi duro domlo emi ni khodo au sein emi nous respecter mais Jacques Atiefon méga nous yale de voler à côté ton e we don jire mi wo pon do me jire de me lesa gbasa don yo e so yi si o kan we onu ko aton wa yi o kan ko aton onu ko ene e gona e god me lesa gbasa yo zipo i gona bo na jeji bo ye kente yo nyon le ri sese na bulo o konukun ene lo to me ado so bo i kale go e mo do je to mi kundo kwa di yo de menele di bo ile gosi po na di yo to vile ino mo do mejile kwa igbe menele bi sese jawe kwa na le je kwa jinu kwa susu e na le de kwa sin to gba me di ba zaro don di yo akwa si san le do akwa si san di jenu to e vlavo ni ati to vile yi lo ko mo nkan ton do we wende mi plito o sonde wa ibondo ami do toise 10 11 12 le wa yi awo wulo po wi awe mile we bio we do what is and do ete bibio mi do mo nawe o minato benesin tome ni no mi pon circonscription fire no voter te boyno do 6e circonscription était une 6e circonscription ouais to à Bomekalavier, soit varié, Gabi Zedier, ni no mi be à ton aéroport. Mais tant de titres frein, yesu ganda yesu gan yo meto kuton o azipode kanonae siège de nonae enewe mais ka kuton dit kuton de yele so sugan et no ana kuton kuno pogo et no ana yele tienemo e yinde ma drobo mi do mo ni basi no na ni dro bon eni voye le ton ani su ko kale na mo keke le kutano ndo kutano mi wa ye mi na mo gan si so ha afotonu kundo pogo bo na mo gan si so ha afotongo e u dona mi te do mo beto de to kutonu poto beto de to circonscription de homidi do to 10 et tropolo yele sovu gan ye o meto kutonu ni no mi teze godomekele de nya arrondissement a Bomekalaviton beto de to flen yesu gan hogbonu yesu gan hogbonu nani mani nu gbamblo de yovo no ekite ene me mi de sono mo eni voine le jrado na eni do ze si pele jeji na eni na yesu me ka fli ko ya chake pa kana akoso kan zan janami no wede mi do yero ze o senedai to 1990 wede do to mo ko tombai masu dai ne mi ma yi 11 millions de mi to egbe dai ne mi o mesu mi 3 millions mo no egbe di mi 11 millions so to takwe sama ma to takwe su gbegbe mi to nu kon yi mi so to kwezan mi so to kwesu takwe do baba mi yo ya ndo mi do mo lo fie mi te to egbe di mi o me tin to mi to me ho benesin to me le popapata ndo mi do mi by 3 millions egbe di mi 11 millions mo peut-être au so mi do me le bi lo takwe su ko ne mi di on ko lo ba me okwe ni no kwe matin
na mi dro na ni basi a yorobon no ko ma tin na mi ogbon na tin to a yoromegbon ni no ko ma tin na mi no voter gbon e mi no mi do kokle pon mi so no nya to fire vo mi abo mi nya mi ton mi o suru na do kya do mo lo mi na de ho mi ton mi lo popo na suta kwe fire mi re tedi mi na suta kwe fire yen tedi ni na suta kwe be to azon wa fire de to azon wa te e na suta bonda ma jere ta kwe me be ka susu e a khoso na le do me jemi ava nya kwe do togudo a e mi akwa nya ete imo nto ma do o pétrole de na zombo ma nya kwe to fire de ma so do o ma do di na do na mi gbon ai dokule a dokun to fire o kwe de mi no bayi mo na to kwe e ma su e so su amo ma souhaitons e maison mo mi no nya kwe to togodo bon you know yoro Banque mondiale et grand Fonds monétaire international e ne le no agona mi amo no dona minte e do to vile do me ja ni o zombo de me le so khai to e maka de ku abo le deji we deji ni no dona mi do population de midoto egbedi e ma yin lo plopo de midoto 1990 2019 de mite to kwede me mite di mi su mi ton e dro do mo na yeni so su gande te mi do kwe ho no o kwe dans mi fie mi en question mi o su dans do sunu gbe bona do sunu si o gbe bona do mo lo gbe mito susu mi sono to kwedo me popo na su ta kwe lo me mi na baye nu susu te voter si nu te we zombo ndo mi do mo lo e ma yin do mo lo e jro pombo ze gbeto bo o su me la je ka che abuto mi do nyonu le nyonu ko nu ene e te to ibon mi o su mi na mo do to mi tome we wa mi ton nyonu we zize mi ton nyonu we iya mi ton le mi nu azonde no wa to kwegbe azonde no wa to asome fire no te ahime o fire pepe ene me eta je nu wiwaji politique yi basiji bino derovo be yeno do yele ma no fle mi sun le je no ze bono gobo no milewe ene me mile descend to pepe mi pli bodomo e dro mi do mo lo nindo to circonscription de mi do le to fire no voter tele ko papa e bayi photo no ku ene e na ze nyonu photo no ku ene ele do na bio assemblée d'entente be nyon do poro gaso ha do po e do mi de ya u doni mi tene e do na basi bon ye u nyonu le do na to assemblée no mi na cambia mi do file me la ro chaka tie fond mi ga to vilaine cambia etant ye mi do si so kule mi da 10 ans do me jile chobo ina nya kwalo togudo togana nya kwalo togudo mi karo sisi ado me si on le va dans le dozo beji do me jile togan e ja nya kwalo togudo yo e puis son dandan we na bi ogbe de men le o e na nya kwe we lo mo na zan kwa mon koton bo azan kan we wogudo e we he na do gbenu o de men le ni do me mon koton to vile gege do me jile ye mo do me jile e puis so gbe o deji e kan e ma tu mena gbeto e zombo e ma si mi nya do wo ni to asun apodo président général Mathieu Kérékoupo mondora lo pele ni no mo mina di kweto fire mo na nya kweto to godo to Banque mondiale to Fonds monétaire mais no azon mon coton no gouvernement no ba azon mon coton podo menu podo fire o kwere timbo no caisse autonome d'amortissement et no azon mon coton podo gouvernement po na gouvernement ni no mi nya kwelo ete mina kwelo ba e na do basi bo to mito na ide nu kona ni nyona to vi nyonu to vi sunu e me no gouvernement nya kweto fire ne a mo azonde ino yoro négociation bon yo vono do wepo ina nya kwendo mere na to avu mon coton khobona to démarche mon coton bayi mais non bayi démarche mon coton gouvernement no bayi mon coton ni do gouvernement bayi po bon mon bon e dro bon ina do dal we malome bon ye zewa yi do de assemblée et no den wepo no dal we me mi na so ko administration mi ton yo menu asonto a holukwele ye so no ye mo zenu li nu ele ko le mo di akabe ko di yo kan we mi do mo lo mi to avun ho ma demande ma dento mi osumi ro kwede wayi mi o perdre mon coton bo kwede ira zena mi bo mi ado voto mi ton draro de na nyana mi perdre quoi mon coton egumi na mi osusi o weutu vote mi ton utu ntoli mba yo fon bo basi azon lo dire no basi bombo ina do dalo me ene ide awito ndo mi do mo gouvernement no kwa vun lo gouvernement ka kwa vun lo e mato e me ndo mo lo gouvernement na zekola bo na zena famille tone ndo to na si to si azon e do na wa bo ni do ele basi e na dona yo demele e dona demele mina ka so no demele do we wade bo no yoro to file no commission des finances commission des finances e ganto lo popo do ye poma kabi wende e no do
nino ye jurona cambio yo meto président gouvernement le nous Kamo itole. ye se grand jure bo na mito lo ba si Bona cambio yi. ira cambio do na we mito lo ba si bon bona na ile e ma problème ni re ti to me we Jacques Atiafon de men basa mi do jembe de men gon taton go din bo bi se la huzu to gantan yo e de do mi de me se moment ya me e no pra e no se me se do kan ko itole be no atin me no me kabi e na de afo le bon do me ja pa ko de si do me je mi igbe ton le na tin bo e no vivi si kakaka yo ma so de mo we din no mire mondo nyema mondo mo to bi le mo do mi kuso bi nyema to mo nyema mondo mo mi no mo yo meto flinle fite etron e me bene etron e te di ete na to ni nu kon na to ni nyona nu ko ye ma to ason wa na de ye me bi ka wi choda to yo ye na se ku volo na wa so ba lo joko do na mi do mo lo e te si ason wa ete ye to ason wa na to ni no inu kon no mi ma demander ete mi basi mi dio sento do mi toma e sento do le mi dio bon ete me il est bionné me de me le bionné e ma so président Patrice Talon est bionné au parti de basi au Tito to sonde wa il est bioma expert yo ni le délégué ni sun to telome expert le wa do na mi do na we kan basi bon na zegbon ayurute mi na ze wo zo mo do me do mo lo me de mo do mo lo de menu e to ason wa na e deblo o de menu to ason wa na auto na to ndo yinukon na to na wiwa ni nyon na to vi sunu to vi nyonu mais les a pas de vous me la Jacques Atiafon mais gando ton gan e do mi plo de sou yare de vous tien wa ndo mejile e do mejile to gan yo e na level do me de vous na ko podo ni adversaire ka les fidèles éléments quand on yo kala wu kusinta mais la Jacques Atiafon mi le souhait bioban be mi bio do mo lo mi juro voter ni foropo ma sono bay voter to foropo mi do mo ti san ni do mo amoni do na yin do mo bo mi do azande mi do kwere rote ino imo wele ponu etautu mi pondi kwede no ero 2021 mi na ze otogan devo e ganso in togan de to flin amoni do eze nto le miri do mo voter le popapata e na bay to o kwede no ero 2026 ni no mi ponto 2021 poto 2026 po bon ne ka wa otogan de eze to 2021 na mina basi bon ni no mlo ne wa ite c'est gandia non mlo ni no mi pon ne wa wa mi no c'est président de Ezeto 2021 gandi ni de ni no mlo e ma sorto flemba ne ma ro fina gben e gan gbere me ma sorto jura du gan ani so ma na gbere mi ko ni no mlo la me to ma nyolo ni no si on ko do me la ko Jacques Atiafon mi ko do me je chonu ana yi to gan yo e dun akije la me to pon chere do so to e ndo me je mi ze to gan de bo ni je blo ko ro po gudo kabe ko ro pa dade gudo bo to gan ni wa do me jile la me mi ton wa da won e kle do me jile ko me gbeje la me ton ko brele vonu we ton do fina bo e dozo gbeji do me jile e do jago yo e bois de grand to vele na pa bon ko ton la voiture Jules maman komi beton yin ma we do be e me beton e do be ma o mi no do to gungbe si me mi no do ma o ni fo mi mi no mi na dam no mi gan mo beton to egbe dimbo e na gobo na to ganji bo irando mi do mene ma so yin matin e bene bai matin to ganji mi na ro ma we do e me beton e to beton ma do ede ma we do ede mi gan to ganji bo le pona so gbe mle bon ma so mina ma so to flimba ene me mi de son do mo lo dona mele do mo lo pe otogan mi gan po bo en le pona so gbe ni le ba inu evo no yo crise cardiaque meno e mere nyere da ba ndi da yo ya mi po yedo ira momi din bon cheju lopo ma so to flin ben si alo me ite wede na yi mo bravo yo mi le gbede abebi ogbede a e wa mo mi do me jire me do podo na khopodo to so mo mi di do mo lo ni no 2021 mo ezi grande vo kabi o grande to flin nítorí au sein de l'ordre mo e so jouer e so grand basi na so grand bio bo ezi mi ndo mo lo ezi bon ni wa weto 2000 des godo bon mi ka bio do mo lo o voter ni fwelo po bon mi o so zi fwelo bo 2026 ni do mo lo ye ma ze mede voro golo ene mede na fo o mandat eton mi o su mi na mo no mi doté na so ban me la Jacques Atiafon mi ga se ho ma ka ko do lo ko de kle bo to su gbeji do ma je ne ndo me jire
nous attimons vlavo djao deme nous gunga yo e wana titun si poji bona kan so to ba na isomi devo anu so makasi jodo mo hui ato vito vile no do benjile anu ka zo makasi jodo mo hui tebe mo hui abo e kala ruzu dandan jile ji e ne so le si kon wan yin boy mo we ton wan tie do na mi do mi dodin ma guto benene nu eto ami kakabo e dodo mo lo mede vona to e na ze président we do po e nu le po mais nous n'importe était tout mais normalement demain nous dé Ghana demain les octocan était tout mais Ghana et basi il y a de moi c'est un coco de au c'est coco madame elle a terminé mandat et tourné et n'est tant le pot bon basi élection de vous et n'est soit ton ni non soit ton de né et rosé Gandez-vous. Nous sommes nous mis au Dodaïto 2026, bon, biro 2026, au Ziaza, mon coton, au Foué, mon coton, au Domlo, Foué, mais mina basité, et ma draw. Et ma dromette, ouais, c'est mon miro, m'aider, c'est pas gant, bon, viens, mais à Wena, Zé, ni Webe, et mais pour, et là, Zé président. Podo vice-président po et mais on non bobo na do zeto lo non ne wa mede to go donner des millions vice-président et na zeto mais là Jacques Atiefon Oméga vice-président na ka do yo mais na ko podun to gan yo ne ka na so bon temps de na zegbon begbe to président ze yeto wo suze begbe to président ze yeto wo suze on to vile na zero somi we na nya somi na do ze président podo vice-président po amon ni no président ni no mo ni to fledi bon e do mo lo nde wa président vice-président de wa ten to me bo sin fledi was do na di me a we to de na no po bo nde gan ha osuma amon e ma so na yin o voter bo ya zo nya je mi kono mo était dans anu azo nyanya je micro mo sasa ni mo nyanya ne no khoi mo bi di do mi do mo di do vice président e wa non président sin teme bon de wa so vice président de wa yin o Gandhi de du Gandhi to président de to flin wo di e ma yimara ze voter pour ze mede wona do ni wa no po mi to mo vice président e ne wo so na era désigné mais il est somme era somme ouais de mele babon mele ni na ko do mi ko mo etenien les débonnaires de to monien ni no mo wede mais mon coton do mi mo nous tout ye tout le do lisi bon emre bon ouais zo mo no do amene do e vivira mi na no mi ki cambio na to vignon to vinisu yeni comprend tout eze yo gawe o gade ka so ze bodo bo eto apana président bini do mo lo fie mi te gbedi e dronye mo ni do président Patrice Talon so golewa to soeja bon mini do ebe pour mo do mo lo e ma juru mini fo mandat mi ton mi to ho chesema Gandhi président de na wa flin bo ministère président de vice président bo to apeton ministère nous mande pe ni ma we mini ko de na de pe ni ma we de bona wa me dia avant vice président de to apeton e mana no po bo wa son pe pone bona do mi to gouvernement pe pone bona to conseil des ministres pe pone bona do mo ni dia zone mi o to flin pon e di wa pa che no a che pa ma to a che na pa na me de che pa vla to flin pon ouais mais de no mo lo un premier ministre vla voiture e mai kan premier ministre ma so kan ministre e pen e to flek pon no e gan ba se no lo gbegbe no jagbe to décorer gbe we na du Ghana nu mo ko to de no do grand centre a zone de na basini ni no mo lo gan de président nde wedi de midi do pon kabi e ma et to empêcher au de vous no do kabi ni o sunu bio do même ma so jo na yo lenu wonenu ye na adion o zinc polo e ba mo ko to ma o jo alo e na me do 10 ans de do mejile e ku kan ho ito e ku ka pa che nu achakipa o e ndo mejile na do tu me de vlavo bo na pa gbe ni me mo ko ton yo e we na no chite bo na do tu me mo ko ton chi e na do sunya fu kwa lo na no iwe ya e ma isu sanko e no mi o so e juro do mo no e tell me be e munu ye vlavo ne gan wa me président mo gan do mi pro mi e ma mi le so de mon coton toné mon coton tinto Africa c'est l'élection à pas yo tabana bien mais l'élection à pas nous me le propos na basi donc tout cas me le propos non we na bayi me le propos non fie na no nous tito e propos mais le cas Africa to même mais bodo mérite bodo bien e ndama je me le cas to ndo me jile medio
mais le chimpodio la maintenant si on va dans vlavo bon chimpodio ni no yo egle kabi nya e na jego mais ni ba je bodu e je vlavo bon ndesi ya to sa bodu mi mon koto Africa mi de bo Benin bato mo mi ka de me la ro jaka tiavo mi ma oni jale na mon koto ni ma timblo bebe mi aweto pobodo to yiyi nous titans de minon bien ni do mo wani ni no mi me betot bendeze nous mon coton do tamebodo bassin mon coton où je vous donne le bien mal qui ne profite pas dans les camps bien me la recherche à tiens forme mais les do mené do mi de di bela kokoro to gan yo to via yo bibio do me jile e ndo me jile e kai so me mon coton yo do to horo beta e ma do gboro podo ka to gan we ale ya e ma kan yo wanji et tu es ni no mi juru na wanato e je na mini do gbelo po na minato azona wanato bo minato avun robon avun manyon ni no ye ma tete to po da mi po nyoma o po eno no bo nu nyon mi o bene si to me mi no monu mon kotonte ni je na wani no to chenchen mi to ta mi to me na wi wa mi to le ko papata na mi no ze nwenyan to sonira mi beso ayi mi to ka telefon mi ga no na kambia mi o e ndo ja pa ko di vu e do mi do hodo to ho eyin o to ho di do sa pa ko to ho beta le yo mi mo don je da do fini de su we ma e to ho beta ma do gbere podo ka cheke pa we ale ye ma tekon kaka lo kan ju tembo do we ma mon koton bo we no mi de dimension de déclarer de Nigeria ku solo o to ho beta yin we bo lodo o certificat de o conformité yo mi l'intermédiaire no le de su wa e ma tinto saint lo me da ine ni no mi ze saint koko de de 2018 ans kabi so ze 2000 de yewa basito egbe no ku constitutionnel le domo ka domo ne zomwe domo lo we po minado domo dans ze list mitondo sénat e je domo lo mini dokia domo lo mito gbede mi ya o gbe mito yeze o bon il n'a mis certificat de conformité et ben dit au sein de yoyo de tonto code électoral et ma sorte donne mon coton et ma donne mon conformité ça de ya nous et d'autres dit donc be miser we ma miton les so dossier miton so ministère de l'intérieur to ko beta miton e job mi so ma ton so e jodo on to basa no ko do article au sein lo wen ko no kun lo po et d'abord ni no e pon kakabo e bon mo enyon et na mi we ma miton ni no mo e ma na mi we ma miton o ministre lo e na kadon lo ni tout we ma na mi we ma miton on nous migrants c'est pas au sein docteur on a droit de mo et mi zé dossier mi ton so ministère de l'intérieur ye ka zedra ye rejeté l'idée donc be ma nemi il est kon mon ko il est kona we ma mi ton et mi e ma so nda ile na Jacques Atiafon mi ga conformité à so de ya e ma so tin do na minte so de ya e de te di wen do mo lo et na ino mi zé moi mi le docteur on mi pleto 10 11 12 mi do mo lo avuni ma so no timblo na il est bonito lizi ntoli ko gbede mi basi no pode mi no to 10 11 12 le wa ibon to ko ton dona mi na FIFA toto mi do basi ma conformité so de ya do na mi re ma tin la no etin wen yen gbe do mo lo na mi we ma de ka so na mi do mo lo mi so gbe podo o mi gan ze gbe mi ton o sen yi ni do mo lo il n'a mis mon coton article 23 alors ça dit donc mira sous so onwesu na ni na journal officiel il monte 2 mégas donc et on to ko beta e ma pe lo bi conformité à kaka ti ko ne mi dit il y a quelqu'un na tite de bon quand ils ont temps et quand mais et tu es malade quand ils sont au sein doit mi au sein hodai au sein à ton aider mais bon et vo et pompon donc mi donne pour ça de conformité pour ça de au kumbodi et au kumbodi à mocha ndele tin ino gbeto de tin bon nous et jajo ka bien finu boy o oui mais mon quand on me ganto o bemene il me gan zéro statut ton mene et oiseau mon doit mi do mo article 21 article 23 podo konukun atonpo kwa tongo uwe yin we diokpo amon we poda ile wokpo mi na do mle mi to gbede me to parti de me ye dona mi de me de pepe no fond de mi to parti mene ni no mi chinua bon we vuni kanton mi me gande mi to parti mene ni no mi de me e na do to si mi to ma e ma ga do we no me allo e ma do we ni allo ni na e ma do we na me e tell to ni no o vraiment humi nema so jone enyo mera ho Gislin Agbangba mona yi apako de vonu nu wa
Manger mais yéton. Nyoro fun Alfred di Americano e jewe jonjoja mi ton la mi alokan MTN e vous a dak pele lo migon mais dans MTN o di yo mais na kuku 96 27 71 49 na le bondi 96 27 71 49 move mi ton ya e di yo a 64 44 02 44 64 44 02 44. Donne-nous quand on tourne mi-temps quoi quand nous. Donne-nous le meilleur pour oui. Ça je me le dis. Il y a aussi pas collègue ça avant coup. Combien mi-temps bidou nous couper repos. Un doc ben meilleur mi gambo les ti men no ben de si ben yo pe amon me ka ben bo sen le o e ka pa e ko zen le bidou urgence me ba ka do pra mon. Pendant vous e go na caméra no. Choba ina eno dilo choba ina passion do ton ku constitutionnel o no ko do prêt bon. Eno dilo eno ko promulguer eno ko ibe nous sen lo choba no pardon ko ba no dilo o le bio do tuto pero chere bo no blo la place mo yo e na e do ka ti a e di. Maintenant ni bio do kile de wa mo ene la place jo ene ko e de yo. E no atoka. E na tiem mi kaka me la Serge me de joudi me na yi me ko je gbe do menu asan lopo. Donne me comment quand le quoi quand nous yo 64 44 02 44 96 27 71 49. Rodon we kete wizra we soleil FM bisi we midisi Jeffa do sabe podi to pon la mais donne me comment quand William. Allô. Donne me la ambassadeur. Comme ton fita mi lo mi si. Il a monsieur Fagoni. Combien mi-temps? Comme mi-temps? Olivier Hervé. Et nous combien mi-temps? Ah, et nous. Et na tchène mi kaka. Mais là il me dit goudo mi-temps yo. Donne me ko wa kan no. Mais wa gba sa so lo ko kan do mi pe oh si je me les oudi e do me je ami ozo mo le yo e ka ti kpa mo adi ani ka do me nya we adi àwọn eton no to me bravo akabi nde na jawe ka we adi deji bo la do je sento to gba sa no chi no me je nya lo mo nya e do hechi o be no heye lo mo ko pe so bo nya e no dalo me 3 ans bo le bi no e no dalo to gane so dalo me 3 bo cha to vi e mo do me je le ti cha ani ozo ka ti gbo mo adi Gilles Agbodian. Agbodianto. Mieux de rôder midi d'or. Et vivinami. Et j'ai bino tout mon an. Mais nos vies miton mlaho miton baba miton ya miton ni modona nous. Quand vous mettez mon mi pro et de tout bo et plak mon. Mais non mon de mito do mina basi élection zemi to kwede ja ejero wapo mina do basi o mi dalo sende me boyono do protocole CDAO e bio mi do mo wapo mina ba inde pepe bon vote dalieo mi o maso ze sende to aussi o sun tropo memblo e be mon kotonami e do zemi to ni wa ni avant 6 mois avant 6 mois et tel tout mi mondo mi gandi bio doa zando mo 2026 ne ponani bi basiro po ni no imo mi do na yo wa det bi na yo wesun on se dia aussi gbetake mon koton yo e ko do mi ni ko do mi te mi go so fi na to me la ko reze Hervé kan bi lo me jile to gan e fo ken lo mo yo na wa bo san dodo e lo mo yo na nyagba o vla vo ati lo bona guzu ati et tel tout na basi mi ndo mi do mo lo président talon de to grandi to egbe e me we bio do mo ni dalo sen golo sen dodolo gode me ka bio mile we bio mi o me basi délégué parti Tianton de wa gbelengbele e me no mi bio do ni dalo sen dodolo go amo ma bio mo ko ton ko do e no mi bio e no mo lo o FIFA ni wa to mi to me na minize o voter do kweropo un to gan bio do me jere ndi yo o to gan do na mi do mo lo e no mi te pombo dalo sen dodolo go bo dalo
au article de no yoro 42 bo ina do jo o gande do ni no e bayi o mandat eto a wede au sein do 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 bo de mi aso no flem wa bayi mandat tonton eneto e mi mana promulguer e mi na gbe mi ka sada lo ni o wa me pe mandat le go ene me mi de so au sein do de go e da lo e au sein do lo e te tu e azonte e wa zona yo pole jojole me de de suwa de su hena dala u de yo e bon ati e pen wa pena au sein do yi gbe do mo e ganda lo emi go mo amo ni de na dala go na mede bo ina do no ganji ton o ni do mi pon wo to ni do mo ina dala ego bo na la u ne pele na dagbe toton o da était mo ibrasi amo mi tele mi ni wa mi ton yo vivant Jacques Atiefon Migan bloc républicain me aider mi to gbe ni kaka e wa ko fo agbasa lo na mi mo je me gege ju la gbojante ni wa vivant nous et d'abord